زرنبش مرچی شنبه 4 جون سال 2022 شما حالات ریڈیو زرنبش بلوچی گوش درگاهت منا سرباز وفا درستان پیش سر حالان گوش کنید. عمران زبانہ پاکستان پروشے گپ بلوچ راجی زرنبشے صوب مندین دل مراد بلوچ پروما پاکستان لشکر شش کارمند کشگ زمواری بی الفا منتا تربتا زورگری پاکستان لشکر سرا بم ارش زمواری بی این منتا ٹیرو مراد جمالیہ چیریں ادارانی گاڑی اسرا ارش زمواری بی آر جی امانتا مشکیا پاکستانی کشندہ ٹولی کارمند نذیر مالدار حکیم نشار آوار جتگو برتاگ بلوچ راج دیما ہر کسی کرد چو روچا پدرند ماما قدیر ہفت سالند کمنی زہگ یاسر نیچاری بیگواہند اگا میار بارند آمد دوسا پیش کنک بی بی صابرہ بی ایس ایف شال ہنکین نیمگا شہمیر امپروفیسر سواد اشتیری زند ازم اسرا یک یادگاری دیوان برجم دارک بیتاگ سبیا پجار نبیتگین صلاح بند مردمانی تیرگواریا مردمی بیران بیتاگ تربتو حسدارا تاگو اعلان جنین یا ہوار دو مردم بیرانو سہ زدگ بیتاگ سرجمی حالاں چکہور بلوچا دلگوش کنیت بلوچستان آجوی سنگر بیل پہ جارکش میجر گوہرامہ رسانگ دراوتی شنکرتگن درشان یگوشتک کے سرمچاراں آدینہ کے صحبہ ادار نوہا پنجگوری ہند پروم کلیری کورا پاکستانی لشکر گاڑی گن چیر کرتگن شورہاں نشانہ کرتا چیشیا گاڑی سرجمہ تباہ بیتگو آئیے سوارن شش پاکستانی لشکر کارمند مرتگو دیگا دو ٹپی بیتا میجر گوہرامہ گوشتک کے زور گرن لشکر سرمچاراں پاکستانی لشکر ذہنی پروش داتا پمشکا صوب مندیں اور شپت چو مدامی وڑا پاکستانی لشکر لاس مردمانی نشانہ کنگے جوہد کرتاگ جارکشوتی درشان گڈیا گوشتک کے دشمنی لشکر سرا میں ایوڑے اوروش دان زور گپتیں بلوچستان آجوئی برجہ بند بلوچ راج دوستیں لشکر بی این ایمان رسانگ دراوتی شنکرتگن درشان یا گوشتک کے سرمچاران گوستگن شپے ادار 11 کیچ تربت دمک گوگدان پہلے نزدیکا زورگرے لشکر کاروانہ ہواریں یا گاڑی سرد دستی بم بروشی کرتا کیا بم لشکر گاڑی تہا کپتا اوروشا گاڑی سوارن دو کارمند مرتگو بازینی ٹپی بیتاگ سرمچار پر سلامتی دراہگا صوب مند بیتگن مریدوتی درشان گڈیا گوشتک کے زورگرے بگیریا میں سلاح بندیں کاروائی دم بلوچستان آجوئی برجہ بند بلوچ استمان پانک بی آر جی جارکش دوستینوتی شنکرتگن درشان یا گوشتک کے سرمچاران ڈیرہ مراد جمالیہ شہرہ پولیس کے سے نزدیکا بازار چیریں ادارہانی گاڑی گن چیر کرتگن شورہاں نشانہ کرتاگ سرمچارانی ای اوروشا گاڑی سوارن پاکستانی چیریں ادارہانی دو کارمند مرتگو 4 ٹپی بیتاگ جارکشا گوشتک کے ای اوروشا پد پولیس و لشکر جنگ جاہا سر بیتگن و پٹو پول بندات کرتاگ سرمچار پر سلامتی دراہگا صوبین بیتگن جارکش دوستینوتی درشان گڈیا گوشتک کے میں گل ای اوروش ذمہ منی ای وڑن کاروائی دم بلوچستان آجوئی برجہ بند مشق تنگ کورا گوستگن روچان 28 مئی پاکستانی کشندہ ٹولی کارمند نذیر حضور بخش مالدار حکیم گسا بیڑ برتگو آئیے نشار آوار جتا احوال کار ردا چیشیا پیش سرکاری کارمندہ مالدار حکیم گسا بیڑ برتگو لکانی کچا زر آدگا گران نہادن سامان برتگن ایرندی ای جنین آوار جنگ وحدہ تیوگن کہول مردمانہ کشگ بیہار داتا سرکاری کارمند نذیر حضور بخش چا مشق تنگ کورا مالدار حکیم نشار آوار جنگا پد مشق
میانی کلاتا آدگا پاکستانی کشندہ ٹولیہ کارمند عبدالحق کے مولا بخش گسا برتا بنشون ردا عبدالحق کے مولا بخش راگے ہند سکنے جہمنندن مرچہ مشکیا نظیر خداداد گمالی سردو آدگا کشندہ ٹولیہ کارمندنگو ہمراہن سردار علی حیدر محمد حسنی و باجو بتگے مہر اللہ محمد حسنی چیر دستیا کارکنگایان مردمانی آوار جنگ و زرگرگ کشت و کوش و تچکی ہوارن آیا پاکستانی لشکر و دمگی واقدارنی کمک گونند شالا زوران سری بیگواہ مردم و شہیدانی شدکشین زہرشانی کے دانا 4661 روٹ سرجم بیتا 11 مئی 2015 چا کلات فٹ بال گراؤنڈ زوران سری بیگواہیں یاسر نیچاری مات سائرہ بی بی و آدگا بیگواہیں مردمانی کہول کو نصر اللہ و ماما قدیر حواریہ گدانا نشتگن بی بی سائرہ لوٹ کرتک کے آئیے زاگ دیما آرگو حق دیگ بی بی وی بی ایم پی کمک سرکماش ماما قدیر تران کرتگو گوشتک کے بلوچستان زوران سری بیگواہی درچ یکشلا برجاہن گوستگیں روچا چا بلوچستان جتائیں ہندام پنچ مردم زوران سری بیگواہ کنک بیتا میگالگن تیوگن زوران سری بیگواہ مردمانی کہولن دس بندی کند کے آوتی بیگواہ مردمانی کیسان زوت چزوت میگاللہ سر بکنن آیا گوشتک کے پارلیمنٹ باسک سناوتی شنکرتگن درشانیہ گوشتک کے چا اسمبلیا آئیے گوشگے پدا بلوچ جنین آجو بیتگن بیشک آئی وڑین سیاست بکن بلے بلوچ راج دیما ہر کسی کرچ روچ روجنے وڑا پدرین میگالگن تیوگن زوران سری بیگواہ مردمانی کہولن دس بندی کند کے آوتی بیگواہ مردمانی کیسان زوت چزوت میگاللہ سر بکنن جنین و زاگانی زوران سری بیگواہی و آیانی پنجور ہند گچ کے لشکری بنجلا برگ بگیری و پایانی آجویا میگالو آدگا ہم پگریں گلنا حواریہ زہرشانی روان کشتاگ دم 24 اداران ریڈ زونا نندانگ داتگ و آیانی آجویا لوٹ کرتاگ وحد دومی روچا چیف جسٹس و سمودا اتکگو ما نوشتگو آئیا داتگ ہمیں گوشتک کے دان کے جنین و زاگ آجو نبیتگند و ما پاکستانی لشکر زوران سری بیگواہی بگیریا در قانودی آوار جنے جست نکرتاگ ما نندانگ کا پادنے آئیں ماما قدیرہ گوشتک کے بلوچستان مزن آمدگی سے چیف جسٹسا میگونا لوٹ کرتک کے آئی جیڑا ہے سرا پاکستانی لشکر جست کند ما پمشکا نندانگ کا پادت کگیں چیشیا پد مزن آمدگی سے نمدی نبی ستگو بلوچستان اپسی لوٹتاگ ہمیں کی سے رندگیریا ایڈوکیٹ عمران کنگائیں ویشی باروا مرچی ہم اشکنک بیتک کے چیشیا یک روچی پیش کہول یلکنک بیتاگ آئیے ہوتی درشان گڈیا گوشتک کے چیشیا عبید ما ہمیں لوٹیں کہ پاکستان لشکر و آدگا ادارہانی کارمند جس گرگو سزا دیگ ببند کہ کجام قانود و رہبند ردا جنین و زاگ آوار جتگو دا یک ماہیہ بندی کرتگند شالا 11 مئی 2015 چا کلات فٹ بال میدانہ پاکستانی لشکر و چیریں ادارہانی کارمندانی دستہ زوران سری بیگواہیں یاسر نیچاری حاجی پیرجان آئیے مات صابرہ بی بی بیگواہیں بلوچانی توارے گدانا اتکگو وتی زاگ بیگواہی کیس یادداشت کرتاگ آئیے گوشگند کے منی زاگ یاسر نیچاری 11 مئی 2015 پاکستانی لشکر و چیریں ادارہانی کارمندان چا کلاتا فٹ بال میدانہ آوار جتگو بیگواہ کرتا کہ انگت بیگواہن آئیے بارو مارا ہچوڑیں سرپدی نیس کیا چونن تو کجائیں آئیے گوشگند کے منچ ہندی سروک و سرکاری واقدارہ ہوار ایم پی اے کے رشتگو وتی پریات برتاگ بلے مارا چکسا امید نرستاگ من پمشکا لاچار بیتگو زہرشانیہ نشتگا منی زاگا آجو بکنت تو منا حق بدیے آئیے گوشتک کے من گو انڈوگیں سرکار و مردمی اقبالانی دارہان دزبندی کنن کے آپ منی زاگے آجوی وتی کردہ پیلو بکنن آئیے گوشتک کے 7 سال راج کش مدت پد انگت من وتی زاگے آجوی وداری گا اگا منی زاگا چونے میار باری کرتگو آئیے سرا بہتامی ہست آمید گسا پیش کنگو سزا دیگ بی بی اے وڑا بیگواہ کنگا تیوگیں کہول گمیگو پریشانن بلوچ اسٹوڈنٹ پرنٹ شالہن کینے نیمگا شہمیرین پروفیسر شہید سبا دشتیاری زند و عزم سرحال سرا یک یادگاری دامگی دیوانے برجم دارک بیتاگ مہماندار بی ایس ایف شالہن کینے شنکار معراج لال بیتاگ اتران کنوک بی ایس ایف شالہن کینے کارگشاد امجد بیکس بیتاگ دیوان بنداتا امجد بیکس کل سنگتانی منتوار گپتاگ کہ میں دیوانہ بہر زرتاگ و دیوان چ شہید سبایت دو بند شیریہ بنگیچ کرتاگ نزانا چونے امیتاں حیاتاں منا کے دیرند کشتگ جند براتاں آئیے گوشتگ کے نمیرانے پروفیسر سبا دشتیاری را ہمایون مبارکیہ یک گلگداری گپتگ جست کنن کہ شما چ بندرا کجے جہمنندید سبا دشتیاری پسودند کہ ما بندرا رودرت کی بلوچستان بیلے جہمنند بیتگیں و پدا میں کہور من دشتیاری یوسف زئی میتگا شتاگ و جہمنند بیتاگ و میں کٹم ہم یوسف زئین رندہ میں بن پیروک چ دشتیاری لڈو بار کتگو کراچی ماری پورا قائم تو مارا 300 سال بیت کے کراچی ماری پورا نشتگیں امجد بیکس تران کنانا
گوشتک کے واجہ شہید کندیر سبا دشتیاری 2 ستمبر 1950 ماری پورا ودی بیتا آئیے پنام غلام حسین تو آئیے گل نام سبا دشتیاریت بڑے غلام حسین آئیے بن پیرو کے نام ہم بیتا و آئیے عارف پتے نام محمد عثمان بیتا آئیے وتی بنگیجی وانک چنایا آباد لیاری جمال وانک جاہا 1965 در برتا میٹرک چا اوکائی میمن مزن وانک جاہا 1971 کا سرجم کرتا و انٹرمیڈیٹ چا ایس ایم کامریس وانش جاہا 1973 سرجم کرتا پدا آئیے 1976 چا الجامعۃ الاسلامیہ مدرسہ نیکراہی زان در برتا کو ہمی زمانگا پرائیویٹ بی اے ہم کرتا وہی میانا چا خان فرنگا پارسی زبان در برتا کو سند کپتا رندا آئیے پرائیویٹ ایم اے اسلامیات تہا 1978 سرجم کرتا 1974 دا 1980 سباہ من لیاریا یک وانک جاہیا استاد بستارا واننتا 1979 آئیے چا زانش جاہا پی ایچ ڈی واسطہ داخلہ زورت بلے ای نیاما آئیے پی ایچ ڈی سپروائزر بیران بیتا و پدا آئیے را من بلوچستان زانش جاہا لیکچراری نوکری رستا و آچا کراچی من شالا شتا کو ہمی وڑا آئیے پی ایچ ڈی واب ناصر جم بیتا البتہ آ بلوچستان مزن شاہ دربر جاہا اسلامیات ڈپارٹمنٹ دن 30 سالہ فلسفہ اسلام وانی امجد بیکا سبائے ازم درگتا تران کرتگو گوشتک کے شہید پروفیسر سباد اشتیاری یا قواس و زانتکار و تچکر راست گوشے انسانی بیتا آئیے پا بلوچی زبان و لفظان کے دیمروی واسطہ شپروت جہد کرتا آئیے بعضیں کتابی چاپ و شنگ بیتا کیا چوشند یک فلسفہ اسلام و یونان گلکار و چکنکار بلوچی زبان عاقبت دو جلد مطالعہ فلسفہ ہون و ہوشام گنگ دام سرزمین انگریں واہگ بیتواری دریا ترانگانی بنزا نمدیانی درود آس و آصف سید ہاشمی پن و شخصیت بلوچی زبان و لفظانک جلد سے آگہی واب و بلوچی سرٹیفکیٹ کورس امجد بیکسا تران کرتگو گوشتک کے نمیران سباد اشتیاری دل دوستن پر آزمانکاری بیتا و آئیے 1983 من بلوچی زبان آزمانکاری بونگیت کرتگو آئیے اولی آزمانک محتاق سوگاتا لوگانی بانکانے نامہ دومی آزمانک آزگین ٹپے نامہ شنگ بیتا آئیے سیمی آزمانک محتاق اولوسا 1984 لولیے نامہ چاپ بیتا پدا شہید سباد اشتیاری آزمانکانی سے کتاب چاپ شنگ بیتا کیا آئیے اولی آزمان کی کتاب ہون و ہوشام 1994 و دومی ترانگانی بنزا 2001 و سیمی آس و آصف 2006 چاپ شنگ بیتا شہید سباد اشتیاری بلوچی اولی آزمان کارند کے پیمن نظم سرا آزمانک نویستو آئی آزمانکانی ہندو جاگا بلوچستان و کراچین و آئی آزمانکانی بنگب بلوچ زالبولانی مالی چاگردی جنسی سیاسی نشا ناوانندگی و مذہبی رشوت و دیگا بازینن سباد اشتیاری گواچن نویسی بیتگو بلوچ چاگرد راستی درنگاز تگو دیما آورتگ آئی آزمان گیشتر ڈنڈی جیڑا بزا ایکسٹروفرٹ بنگب پسرا نویستگ آئی آزمانکانی تکنیک سادہ بیانیہ تکنیک وط جوڑگی تکنیک گپ و رپی تکنیک و دیگا بازیں سبائے آزمانکانی زبان تچ کو سادگینن بلے اردو زبان سان و بالاد کشی باز گندگا کہت امجد بیکس چہمیر سباد اشتیاری شاعری درگتا تران کرتگو گوشتک کے سباچا وانک جاہے زمانگا ما اردو زبانہ شاعری بنگیچ کن وحدی کیا بلوچستان مزن شاہ دربر جاہا وانی نگا بھی تو آئیارا واجہ عبداللہ جان جمال دینی شاعری بارو سرسوج کوت و دلبردی و سکیندان رندہ من شاعری تہرانی باوتا سبائے کتاب گلکار و چکنکار 1990 چاپ شنگ بیتا کہ پا بلوچی زبان نو دربر و شاعران سک ارزش داری چیشی عبید آئیے شاعری کتاب گنگ دام سرزمین ہائیکو کتابن کے بلوچی ہائیکون نزاور تگو یکجا کرتگن سیمی آگہی واب آئیے شاعری کتابن کے چا زندہ رن 2015 سید ہاشمی ریفرنس کتاب جا چاپ شنگ کرتا کہ ای کتاب تہا سبائے دستونگ لچاو ہائیکو ہوارن سبائے شعری کے وشیہ گون سکیہ ہمراہ نبن زرچنے ہمبل ہچ کسی دوزوا نبن امجد بیکسا تران کرتگو گشتک کے شہید سبا سید ہاشمی ریفرنس کتاب جاہ بنہشت ایر کرتگو بازن جہد و جپائی کشتا بلوچ زبان اولی لفظ بلد کے سید ہاشمی سید گنجن کے سید زندہ چاپ نبی تک بلے سبائے جہدانی بروردہ چاپ شنگ بیتگ بلوچ راج دیما آرگ بھی سبا سید ہاشمیہ سک اثر مند بیتگو دومی چا واجہ عبداللہ جان جمال دینیا آئیے سید جمال دینیا را وتی پگری و روحانی استاد گشتگ سبا پا بلوچی زبان دیمروی شپروت جہد کرتگ کہ آئیے را 1 جون 2011 دشمنان گونڈلین تیرانی آماج کرتگ و شہید کرد آئیے قبر
دکرما میوا شاہ مانشجہ کراچی آئین دیوان گڈیا سنگت امجد بیکس شہید سبائے آگہی واب لچہ ون تو پدا سنگتانا سبائے درگتا بازن جست پرسکور آیا جوانے وڑیا جستانی پسوداتگن سبیا گوستگن روچا لیویز گسے نزدیکا پجار نبیتگن سلاح بندے مردمانی تیرگواریا ثناء اللہ غلام محمد گولا بیران بیتا لیویز جون 10 گپتگو پہجدری چارو ٹپاس کنگا پد نادرا جاہا برتا پہجدری چارو ٹپاس کنگا پد جون کہول دستا داتگو ویل سوا بنگت زانگ نبیتا تربت آبسر دکرما تیز روکن زمباد گاڑی لپاشگا لال بخش لوگ بانوک حمیدہ جاہی بیران بیتا پولیسا گاڑی ڈرائیور محمد اکرم محمد حنیف جہمنند بلیدہ دستگیر کرتا بنشون ردا خزدار منگوچرت دو گاڑیانی ڈک ورگا عمران حفیظ اللہ نامی مردمی بیران اور سے مردم زدک بیتا بیران بیتگے عمران قلعہ عبداللہ میزی جہمنندن شال بلوچ راجی زرمبشت بین میں کارگشاد دل مرادوتی شنکرتگین درشانیہ گوشتک کے پاکستان پیشی کے مزن وزیر عمران خان نیازی پاکستان سے جاہا پرشگ و بلوچستان جتا بیگ ترس پدر کنگ ای راستی منگن کہ ای ڈیہا وتی عمر وارتا ای درشان راجی آجوی زرمبشت سوب مندی چیدگ او ای گپے شونن کہ نیزگار و چیر دستیں راجانی سردگار سرا زور گرن ڈیہا وتی روچ بیگاہ کرتگان نو ای ریاست بلوچ و سندھیا ہوار آدھگا چیر دستیں راجانی سردگار سرا گون لشکری زور و روکبتی ڈیہانی کمک کے سرا وتی زور گریا چدگیش برجا داشت نکن دل مراد گوشتک کے چا پاکستان پیشی کے مزن وزیر زبانہ پاکستان پرشگ گپ بلوچ راجی زرمبشت سوب مندیا پدر کن پئی راجی زرمبشت لپاشگا پاکستان چکچینی مچی سزاو جنگی میار باری نوکین دروری پیت بند کرتا بلے ای درسن زور و زورا کیا عبید بلوچ راج اوتی جہدہ ٹک کی ہم پشت نکن زتا بلوچ راج پاکستانی زورا کی دیم پدیمیا دیمونیا انچنگ وستان کی نوشتہ کنگائند کے نوکین راج دوستی زرمبشتانی تہا اشی درور دست نکپید بین میں کارگشادہ گوشتک کے چا عمران خان نے مگا پاکستان ایٹمی سلاحانی بابتا دانک میں گپنگ واچن کنن کے گوستگن دو دہکند کے ماہمی گپا جنگایا بلوچستان سردگار ایٹمی سلاحانی چکاسا بلوچ سردگار چا ایٹمی تابکاری سان مندن و باز نادراہی ودی بیتا اوی سلاح پا جہان ایمنیت ترسیہ چیدک جوڑ بیتگن ما مدام ای گپ گوشتک کے پاکستان ایٹمی سلاح کجام ہم وحدہ مذہبی ترندروانی دستا کپن تو ای ترندروانی مزنے بہاری وط پاکستانی لشکر و چیریں دارانی تہا ہستن مروچی پاکستان پیشی کے مزن وزیر گپام پد بائدن جہان چا تباہی پیش پاکستانہ گرودار بکنن اویدہ نشتگین چیر دستیں راجانی کمکہ بیائن آیا گوشتک کے یک نیمگی بلوچ راجی زرمبشتہ بلوچستانہ پاکستانی زورگیری بنیاد سرین تگت بدومی نیمگا پاکستان تہا اڑاندانی جتائن دروشم دیما پیدا کن وہ بلوچ راجی زرمبشتہ دیم پا دیم بیگا پاکستانی لشکر آمد گسو سیاست زان تچکیہ وطما وط بگیری دارن پاکستان زانتکارو تنک ٹینک ہم بلوچ جیڑ ہے سرپد بیگا گون ایشیا دیم پا دیم بیگا سرجمہ بیسو بیتگن آیاوتی نوشتان کانی تہا مدام جتا جتاہن گپ دیما اور تگو منانو پیش کرتگن بلوچ راجی زرمبشت پدا زورگرن ریاست مالی حسابہ کٹگے نزدیکا سربتا پاکستان ریاستی بستارا پا درسن جیڑہانی دیم پانیا تیوگا لشکر سرا بیسا کنگائن بلے نون گندک بیگائن کے ای بگیریانی سان لشکر تہا ہم کپتگن بین میں کارگشادہ گوشتک کے چا پاکستان پیشی کے مزن وزیر درشانہ پدرن کے پاکستان ریاستی بستارا پروشوار تک ای پروشوار کے مسترین بنیاد بلوچ راجی آجوی زرمبشتن پیشیا بلوچ راج دیمونیو سرمچنڈی نوکن داستان نوشتہ کنگائن بلوچ راج بگیریا جنگی میار باریانی داستان چشند کے پا جہان پیش دارگا زوران سری بیگواہیں مردمانی بابتا پارلیمانہ بلی آرگ بود بلے ہما بل ہم پا زوریں بیگواہی آماچ بود اشی پدریں پشدر ہمیشند کے پاکستانی لشکر بلوچ راجہ نیست و نابود کنگ لوٹی بلے بلوچ چکچینی پاکستان تباہی بنیاد جوڑ بیتا کہ اشی پاکستان پیشی کے مزن وزیر دپان وط منگائن مرچی کے حال چمدہ سربوتم پا گیشترین حالاں میں تنجا زرمبش.com شہرت